Yun guys, tapos ko lang maligo tapos may nasigaw sa labas, may parcel. Naambon pa. Ayan, magbabayad tayo. Parcel ni Shopee Queen. Kailan kaya matatapos to? Tara, buksan natin. Yan yung anak namin. Malusog na. Yan. Unahin natin itong magaan. Yung duho na to. Parang cycling. May hindi. Yan. Tapos to naman, yung bigat, siguro shampoo or lotion. Or pabango. Hindi ko alam. Let's see. Ayan, tatlo. Pink naman. Wala nyo na lang. Tatlo yan. Charan. Ayan. Yung kulay pink. May pinaghanda na tapagpari ko ng Hong Kong. Yan. Napupo bukas meron na naman.